Tangsal Horo MLA Hostelo Habwi MLA Kumar Reang no Khukhamya de Damrokmung Rwmani Patimung no Twiwi Kraksalo NCC Thanao Thangwi FIR Khlaikha MLA Kumar Reang Tangsal Horo NCC Thanao MLA Hostelo Patika Kachawana Masingsa Patimung MLA Hostelo Fata di Khorang Borok Habwi MLA Kumar Reang no Patharnani Hane Damrokmung Rwmani Patimung Patika Apate Munurogin Upsaka Flaka Fla Shumung Kashaka MLA Hostel Security no Tiye Apate Munurogin Kraksalo NCC Thanao Thangwi FIR Ashola MLA Kumar Reang Logo Manzaka de Pramota Bodoni MLA Ronchita Permano Kobe de Kunadong Rock Ashola Khorang ni Mungruwe FIR Khlaikha MLA Abaniaglono Koktum Pandaklai MLA Ronchita Perma Party Munurog Israel ke Kokshaka Chini Oro NCC Thanao Thangwi Mia Chini MLA Hostelo Chini Boram Ganang Kumar Reang no je bono aro bunani tongnani je himani এবং সিরিয়াস ম্যাটার এবং বনো যে হুমকির মানে অবত বনো বুথালনা নিয়মটি ফেনা একটা টার্গেট খাইয়ে ন বনো হুমকির জাকা ইনকা 300 পর্যন্ত যারা মিয়া হুমকির নাই বড় চুমে কন্ট্রাক্ট খাইয়া কোন বইয়া একা কাই আপনি বাগিনা চং ওয়ানসুকা এবং বুবাগরারো বাইব চং কক্সালাইকা কে যত দিগনে সিএম সাহেব বাইব মালাইকা ইনকা অসিক ঘটনা কতর চং তিনি ওয়ানসুগৈ এফআইআর খাইপিকা এবং চংর স্পেসিফিক মুংব সাকলাই রিকা তিনি এফআইআর কপিব এফআইআর কপি চং রিজাংনে যত মিডিয়া পরংন একা এটা কাইসা কখনখা অর চং অমব উল্লেখ খাইকা যে 400-500 বিজেপি ওয়ার্কার্স র ফাইয়ে যে কুমার রিয়াংনে অ্যাটাক খাইনাय বন বুনাय তকনাय হিমানি কখব চং মেনশন খারিকা টোটাल चं खरगुरिनि ककनो साखा और खरंनि मुंखाय चं स्पेसिफिक खरं मुंमाया आबो चं उल्लेख खारिका इनका और तिनि फाइमानि सबसे अंका पुलिस प्रशासन कोबैनो चं सहयोगिता खाइका एवं और एडिशनल एसपी साहब चनि एफआईआर नानान बगा सुजा इनका और एसडीपीओ साहब बोतंग ओसी साहब बरक चनो खाइका कोऑपरेशन खाइका गाबन बागे चं बुलाइखाने हेपी तामने इनका काय आगाम दिनो अमो कोर्ट थानाय गाय दाथिना एफआईआर कपि बरक दिनाय चनो रिसिभ कपि रहका एफआईआर कपि बदिनाय इनका तबो राइडते कामो जों जस्टिस मानो अब जों नाय तंगता सात मुं सक्सन बो मुं अब मुं एफआईआर कपि नंनो रिजन आरो एफआईआर कपि न सीएम नि बम हाय सीएम माले माने जागो सीएम साका जे एसुरेंस सिनो दिखा एवं ऑलरेडी हॉस्टल नि जे सिक्युरिटी अपने मिया टोटली चेंज खाइ रिजाखा के तब आलादा सिक्युरिटी रिजाखा के काय भविष्यत आरो जेतर नांगमानि जेता सिक्युरिटी नि बागे जेता नांगमानि सीएम सीसी कैमरा रो इंटरकम रो अब जे बेबाक जातिनि हेफाजांनानि अकौर बसाजाखा इनका आरो रिसिभ कपि आरो पारमिशन नाय पास नाय मा हाबनाय आमरो कतकला सिस्टेम जेता सिक्युरिटी नि मैटर जेता खाइनानि अब इतिमयदेन बर खाइना खानांगि Ashola Shatang Hankone Additional SP Rwmani SRPO Faiman Jaka NCC Thanao Apate Munate Tabukta Shaktarmun Hana Police Abusarno Kokshanai Raza Khorang Shimi Omitni Koktum Chini Khorang